Salamu alaikum malen tane muso demsane ma ko banka foli be aw bela jele aw den gena balma ke do Drissa Menta amanya na ofeni video ya ka partager ko seba tena ja video kungurundo kuma an sembe kergela antena se ka wala wala le chamandi mais aw bela jele aye aya me ou bien a forawi bololo sero fe ka fo ko Mali e dien selegena ni tomba no les Nations Unies au Conseil de sécurité Mali au 16 France contrôle la anake pour que bamanangana pour que ka fam Mali et France wele bogo jenne ka dien selegena ni tomba membe no les Nations Unies o keleno ka yoro do sigi senka ko Conseil de sécurité o dien lakana ko dien ko ba be nyana bo romina o femme Mali et France wele bogo jenne kay abataki cira ni kalon kletan ani duru mo min bolo no be bataki na o yanga ministre ni o ye son excellence Ablaye Diop Assimi Goïta ka yamora konnala nim bataki nema delika nim bataki nyogoni nga espérance de vini konnala nema delika nim bataki nyogoni video a partager ko sobe nema delika nim bataki nyogoni wa nema delika ayeyere ka fo ko farafin jamana do e courage soro ka France kelen ni kele togola et puis ka tla ka intelligence soro ka France kelen ni kele togola mena bataki ndoro mena c'est-à-dire bref bataki kono ko mimba kono we France bi ka tieni ni mini tieni minun ke anga jamana kono la France bi ka avion ta ka taka jigi yoro mun na ka soro yamaro te abulu France bi ka avion ta ka taka jigi yoro mun na ka terusu ta ko do ka avion kono la France bi ka taka yoro mun na ka minon la jigi ani France bi ka deme min do terusu ma ani France yere fe mi avion anga soro suwi abika degu min ta ka nyeshi uma abika bagabaga min lase uma ani ka essayer ku ka bara tieni min ke ani France tege tara yoro yoro la femme Mali gouvernement we a beke document pay ka daté ka kala ka don kala nin don français ninke nin don français avion jigna yenfe nin don français avion jigna ni yoro na ayni mo inta français avion jigna ni yoro na nin don akara ni na we a be fara no ka ke bataki ba kelen ka ci ka ta conseil de sécurité la abaro conseil de sécurité ni watina a nyemoga be chino ka représentant ambassade permanent membe a nyemoga bo bolo donc we a ci o man kalon kletan annduru mais lettre ka jan mais mena adugmana doron minun be lettre konna la jalakila ka nyeshi français mo flani akonna la mais dugmana la nyini membe anga jamana nyemoga bolo mo o kalandron pour que ako yoroni fam doron directement donc vidéo a ka partager ne fait munun fo sisano ka fa ku ye français ko jugu munun ke malla u ya a documenter ka beke gafe bado kono ka donke ala ka erike ala ka akle kala ka shukala français ni ken yoro na ndo français ni yoro ken na ndo ay demen do ni man ndo ka beke bataki bay ka beke gafe bay ka bataki daka ka ci jessel gina ni tomba la conseil de sécurité la o bataki ni labansa anga jamana nyamago yemfo ko kasangani droit international no e djema be falla nyonga ka hakami sigi ko djembe ka nimbuya djembe kana ni soso au regard du droit international le gouvernement du Mali estime que ces actes de la France constituent une agression ko kasangani djen be jela ka hakami sigi mo be ka hakami buya ni mo mangante ku soso ko kasangani o hakami o Mali gouvernement koni miye ne fe munun fo awye na kara gafe ka ci ko Mali gouvernement koni mbol ulu kemiye ka fo de ka fa aw sigate ala France be fe ka bi an kan sigate ala France bina an kan de sigate ala nin ko ni wala de wala munu de ni mo bisa ke bingani wala ka bo France yoro la ka nyeshi Malima qui est défini selon la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Donc au Chara Mununtara, au Loube Akon, Kafo Jamana Doka Wuli, ka dankari jamana doka yerama horana ka dankari jamana doka yerama horana kara politique srafo ka dankari jamana doka lakanana ni fembe ni sharia ko na abo okon o français o sharia soso wa Mali nyamako ko kube ni ko nke minye o e bingani de ka bo français ro ka nyashi Malima. Ainsi le gouvernement du Mali invite le Conseil de sécurité des Nations Unies, garant de la paix et de la sécurité internationale, à œuvrer afin que la République française cesse immédiatement ses actes d'agression contre le Mali. Or comme Mali connaît la Niniké
ka ɲɛsi diɲɛ seleke naani tɔnba ma ka ɲɛsi conseil de sécurité ma olu minnu sigi kun ye walasa bɛn kana diɲɛ kɔnɔna la u ka wuli k'u jɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa faransi bɛ ka nin bingani wale min ta ka ɲɛsi mali ma a ko bɛ se ka dabila cogo min na. En outre, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, devrait se conformer à la légalité internationale en respectant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Ko tɛmɛlen kɔfɛ ko Faransi min ye jamana min ni diɲɛ seleke naani tɔnba faralen ɲɔgɔn kan olu kɛlen don ka yɔrɔ min sigi n'o ye Conseil de sécurité ko Faransi y'o membre permanent o membre permanent ye jamana 5 de ko Faransi y'o membre permanent donc Faransi kan ka kɛ jamana ye jamana min bɛ diɲɛ sariyaw bonya Faransi kan ka kɛ jamana ye jamana min bɛ adamadenya sariyaw bonya surtout diɲɛ seleke naani bɛnna ka sariya minnu sigi Faransi kan k'olu bonya. En cas de persistance dans cette posture qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de notre pays, le gouvernement du Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Oh, ko nin bɛɛ kɔfɛ ni Faransi m'a dabila kanga dalen kɔfɛ a ye a taalen ɲɛfɔ diɲɛ seleke naani mɔgɔ nin kɔrɔ ye jumɛn aw ye seere ye diɲɛ bɛɛ ka kɛ a seere ye ni Faransi ma a dabila ni Faransi continue nin fɛ Mali bɛ obligé hakɛ min bɛ Mali bolo ni o ye k'a yɛrɛ défend ni o ye k'a yɛrɛ dɛmɛ ni Nations Unies charte yɛrɛ o fɔ ni o ye article 51 na ye ko jamana bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend ni bin kɛr'i kan ko Mali bɛ a yɛrɛ défend. Je vous prie de porter la teneur de la présente à l'attention des membres du Conseil de sécurité en vue d'une réunion d'urgence sur ces questions et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Mali ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ a ɲini Conseil de sécurité fɛ minnu b'a kunna nin waati na n'o ye Chinois ka ambassadeur ye k'u b'a ɲini u fɛ nin bataki in kɔni u ka Conseil de sécurité mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama u ka lajɛ balalen dɔ tellement ni u k'o boloda nin ko in kan wa nin sɛbɛn ninnu fana u k'a don Nations Unies ka sɛbɛnw na minnu bɛ publier diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin bataki in de cira an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin kalo tile 15 mais n y'a fɔ bataki ye tila ka taga fɔ tilayɔrɔ 3 parce que bataki tilayɔrɔ fɔlɔ o ye jumɛn Faransi kojugu fɛn fɛn kɛ Mali la ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra a kalama u y'a bɛɛ kɛ gafe ka a don k'a la ka heure k'a la ka waati k'a la u y'a kɛ ni avion de u b'a sɛbɛn a kɔnɔ u ye min kɛ ni drone u y'o sɛbɛn u ye min kɛ ni hélicoptère u y'o fana sɛbɛn u ye terroriste ta dugu min na u y'olu sɛbɛn u y'u ta heure min na u y'olu sɛbɛn u ye minnu jigin u ye minɛnw bila yɔrɔ min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a bɛɛ kɛ sɛbɛn o ye lettre kunfɔlɔ ye bataki kunfɔlɔ bataki kunfilanan o ye laɲini min bɛ jamana fɛ u y'o kɛ a kɔnɔna na bataki kunsabanan ye jumɛn o ye communiqué minnu kɛra an ka jamana fɛ ka ɲɛsin sanga nin ko ninnu ma u y'o fana kɛ a la u y'o fana kɛ non Guterres m'a remplacé Guterres ye Nations Unies secrétaire général ye mais Conseil de sécurité fana bɛ yen nɔ o fana bɛ bila dɔgɔ yamaruya kɔnɔ a bɛ munumunu quoi a bɛ munumunu donc Conseil de sécurité ni Guterres tɛ kelen olu tɛ ɲɔgɔn sira Conseil de sécurité o bɛ bila dɔgɔ ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la ensuite Nations Unies fana secrétaire général lui il est permanent o bɛna fɔ secrétaire quoi ale bɛ secrétaire de gérer mais a tɛ Conseil de sécurité diriger merci beaucoup.